Menteri Johnny mengapresiasi kehadiran Dubes Portugal Maria João Coupe Lopes Cardoso. Menkominfo menyatakan, pertemuan dengan Dubes Portugal membahas peluang kerjasama pembangunan pusat data yang kini telah dilaksanakan Kementerian Kominfo. Selain itu, Menteri Johnny dan Dubes Maria Cardoso membahas mengenai arus data lintas negara dan talenta digital. Menkominfo juga membahas mengenai tata kelola data pribadi. Menurutnya, Portugal sebagai bagian dari Uni Eropa telah menerapkan General Data Protection Regulation. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini saya menerima kunjungan Duta Besar Portugal, Ibu Maria Cardoso. Kami mendiskusikan banyak hal dalam hubungan Indonesia dengan Portugal, khususnya di bidang teknologi informasi dan digital. Ibu Duta Besar menyampaikan bahwa Portugal mempunyai pusat data yang bisa menjadi hub Indonesia. Juga di Portugal ada banyak digital talent. Indonesia juga saat ini saya sampaikan kita juga sedang membangun ICT infrastruktur secara besar-besaran di Indonesia untuk menjembatani ya, yang belum terhubung, to bridge the digital divide. Nah, kita harapkan Indonesia dan Portugal bisa meneruskan kerjasamanya di bidang digital dengan lebih baik. Karena Indonesia dan Portugal sebetulnya sudah mempunyai payung kerjasama ya, yang ditandatangani tahun 2012 dan sudah menjadi peraturan Presiden tahun 2014. Nah, kita meneruskan itu mudah-mudahan dengan Ibu Duta Besar yang baru ya, kerjasama Indonesia dan Portugal di bidang ICT bisa terus kita kembangkan. Secara khusus mendorong dan mendukung industri atau bisnis di antara Indonesia dan Portugal di bidang ICT dan digital. Ibu Duta Besar baru saja datang ke Indonesia setelah penempatannya di San Francisco dan memang adalah seorang diplomat karier ya, yang kita tentu harapkan dengan pengalamannya yang panjang dan penempatannya di berbagai pos ya bisa menjadi dorongan untuk kerjasama Indonesia dan Portugal. It's an honor and a pleasure to serve Portugal in Indonesia, and it's an honor and a pleasure to have met Minister Plate. He is the first minister I have met, and in information and technology and communication, ICT is very important for both our countries. We are aware of that. In fact, we have to deepen our cooperation, although we have a long history together. There is scope for a lot more of cooperation in several sectors. And IT is one of the sectors where we can do a lot together. Connectivity is an issue for the 21st century. This is a global world, and we have to be indeed connected, all connected, and we do it through IT nowadays. And so both countries have talent, and both countries have interest in developing closer ties. So I have invited the minister to explore our IT sector. We mentioned a few ideas, some ideas where more specific where we can connect. We have a data center in one of our ports, something very new with a great promise with connectivity to the southern of American continent, so that's a submarine cable, and then we can also it's a tech hub, and which can be used to reach the rest of the world. We have a very peculiar situation, Portugal, a lot of affinity with Asia, and at the same time it's in the Atlantic Sea, and we're very close to America, to Brazil, to Africa. So we can be a platform also for Indonesia to reach those areas. Although, of course, it might seem more simple to go directly towards the Pacific. The European Union is a huge market of
almost 500 million people, and so we can also be a platform to Europe. So I am convinced that we will do a lot during my term, with the help, of course, of the Minister Plate, with the help of Indonesia's new designated ambassador to Portugal, and with all the friends that I will make in the meantime. I'm very new. I've been here only for 2 weeks, 10 days out of the quarantine, and so I'm here to make new friends. These are my first new friends, and so with the help of all the Indonesians, we'll bring our countries together, because we have to revive this knowledge, and so many words in Portuguese as well, like manteiga. Yeah. And so Gareja. Yes, and so this is a region that fascinates us all in Portugal. We are curious, we want to know more, and so I'm counting on everybody, and I'm here to make this happen if I can. So rekan-rekan sekalian, demikian juga tadi kami mendiskusikan terkait dengan pariwisata. Ada banyak turis-turis dalam konteks wisata religi antara Indonesia dan Portugal. Tadi Pak Designated Ambassador Indonesia to Portugal, Pak Rudi, juga menyampaikan bagaimana nanti memberikan layanan tambahan kepada turis-turis wisata religi Indonesia yang akan ke Portugal, seperti ke Fatima misalnya. Ya, itu cukup banyak. Dukungan dari sisi teknologi digital, apakah itu nanti dalam bentuk call center, SMS plus pada calon turis untuk memudahkan pelayanan turis-turis Indonesia yang berkunjung ke Portugal. Nah, kerjasama ini akan terus kita tingkatkan untuk hubungan bilateral Indonesia-Portugal yang lebih baik, dan layanan terhadap masyarakat, baik masyarakat Indonesia ke Portugal maupun masyarakat Portugal yang ke Indonesia. Apalagi Portugal adalah anggota European Union. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak.